गेस्ट स्पीकर भी कराची से तशरीफ लाए। साल फैज़ की तकरीबात में बहुत रूह रवां का किरदार अदा करते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जो भी कराची में साल फैज़ की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई है, जो फैज़ मेला वहाँ मुनक्कद हुआ है, बैनुल-अक़वामी सतह के सेमिनार मुनक्कद हुए, उन सब के पीछे जो रूह रवां थे वो मोहतरम राहत सईद साहब। राहत सईद साहब को दावत इज़हार ख्याल दे रहा हूँ कि वो आपकी तालियों में दोहरी तालियों के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने साल फैज़ को यादगार बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इस काम पर हम सब का फ़र्ज़ है कि उन्हें पूरी तहसीन से नवाजें। मोहतरम राहत सईद। शेख साहब, ये जो तौसीफ की कलामात आप सुन रहे थे, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। ये फैज़ का फैज़ान है कि जहाँ भी तकरीब मुनक्किद हुई वहाँ दोस्तों ने और अहबाब ने और गमगुसारों ने फैज़ के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम तो सिर्फ एक कोशिश कर रहे थे कि फैज़ साहब का जो नज़रिया है, फैज़ साहब की जो फ़िक्र है, फैज़ साहब की शख्सियत के जो चार्म है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और खुसूसन नई नस्ल के लिए। तो मुबारक हो आपको कि ये 101वीं तकरीब है फैज़ साहब के इस साल की, कि जो फैज़ साहब का साल करार दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसको करार दिया। हम लोगों ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तरफ से पिछले साल 2010 में अप्रैल में ये तय किया था कि हम ये पूरा साल फैज़ साहब को याद करने में और दुनिया भर में उनका पैगाम फैलाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि हर तरफ लोगों ने फैज़ साहब को याद किया, और दुनिया की, मेरा ख्याल नहीं किसी और शायर को दुनिया के इतने मकामात के अंदर इस तरह से याद किया गया हो जिस तरह फैज़ साहब को याद किया गया। अर्ज़ ये करना है कि कोई भी शख्स, बल्कि हम में से हर शख्स एक मुकम्मल इंसान होता है। उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, उसके मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि एम्फेसिस अलहदा हैं। जब बच्चों के साथ बात करता है तो अलहदा, जब बुज़ुर्गों के साथ बात करता है तो अलहदा, जब तालिबानों के साथ बात करता है तो अलहदा, जब कौम को मुखातिब कर रहा होता है तो अलहदा, जब शेर की ज़ुबान में बात कर रहा होता है तो अलहदा, जब नस्ल में बात कर रहा होता है, लिख रहा होता है या अपने बात पहुँचा रहा होता है तो अलहदा। ये बात कहना कि फैज़ साहब या कोई भी शायर सिर्फ जमालियात का शायर है, मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि वो एक मुकम्मल इंसान है, और मुकम्मल इंसान हो नहीं सकता बग़ैर एक नज़रिए के। अगर किसी इंसान के पास नज़रिया नहीं है तो वो सिर्फ या वेजिटेबल है या जानवर है। इंसान तो वही है जिसके पास शऊर हो, जो एक नज़रिया रखता हो, जो ज़िंदगी के बारे में और कायनात के बारे में एक नुक्ते नज़र का हामिल हो। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके नज़रिए से मुख्तलिफ नज़रिया रख सकते हैं, आप उसके नज़रिए को नापसंद कर सकते हैं या पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये बात कहना कि वो नज़रिया नहीं रखता या उसका जो है कोई सियासी नुक्ता नज़र नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये ख़ुद अपने अंदर एक कोताही की तरफ तवज्जो दिलाता है कि शायद हम किसी नज़रिए को या अच्छे नज़रिए या ताकतवर नज़रिए के साथ जाने से अपने आप को सोचते हैं कि कतराते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी एक नज़म सामने आई, मैं वो फैज़ साहब ने जो कहा था वो पेश कर देता हूँ कि गर तुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजुई मेरे प्यार से मिट जाएगी, कि मेरा हर्फ तसल्ली वो दुआ हो जिससे जी उठे फिर से तेरा उजरा सा बेनूर दियार, तेरी पेशानी से धुल जाएंगे तज़लील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए, मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज़ व शब शाम व सहर मैं तुझे बहलाता रहूँ, मैं तुझे गीत सुनाता रहूँ हल्के शीरी। अब ये किसी फ़र्द की बात नहीं कर रहे वो, ये पूरे एक माशरे की बात कर रहे हैं। और इसी में आप आगे देखिए कि गीत नश्तर तो नहीं, मरहम आज़ार नहीं, मेरे आज़ार का चारा नहीं, तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, इस जहाँ के किसी ज़ीरूह के कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा।
اب اس کی جمالیات پہ آپ جتنا بھی ذکر کریں، لیکن اس کی جو سیاست ہے، اس میں جو نظریہ ہے، اس کو نظر انداز کر نہیں سکتے۔ اور میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آگے ہمارے رحمان صاحب جو ہیں وہ فیض صاحب کے بارے میں کریں گے، لیکن نوجوانوں سے جو فیض صاحب نے کہا ہے، ظاہر ہے ہم سب یہ بات کہتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ایک نوجوان نے کہا بھی کہ اگر فیض صاحب کیا انقلاب کی بات کرتے تھے، وہ انقلاب تو آ نہیں سکتا۔ تو فیض صاحب نے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جو نظم کہی تھی، وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہاں سے آگے چلیں۔ مجاز صاحب ایک بڑے شاعر تھے ہمارے، ترقی پسند، بلکہ فیض صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے انقلاب کو نغمہ بنانا مجاز سے سیکھا۔ تو مجاز کا ایک شعر ہے کہ جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر۔ تو آپ لوگوں سے فیض صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے۔ جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسبل باہوں میں، لوگوں میں کتنی لالی تھی، یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار، یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی۔ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا، ہر دھارے میں کچھ اندیکھی مجدھارے تھیں، کچھ ماجھی تھے انجان بہت، کچھ بے پرکھی پتواریں تھیں۔ اب جو بھی چاہے چھان کرو، اب جتنے چاہے دوش دھرو، ندیاں تو وہی ہے، ناؤ وہی۔ اب جو بھی چاہے چھان کرو، اب جتنے چاہے دوش دھرو، ندیاں تو وہی ہے، ناؤ وہی۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے۔ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے، پھر وہ سیاست والی بات ہے، ذرا سمجھ لیں ہم کہ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے اور کیسے پار اترنا ہے۔ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے، تھا ویدوں پر وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے، یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے۔ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے، وید ان کی ٹوہ کو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے۔ اب جو بھی چاہے چھان کرو، اب جتنے چاہے دوش بھرو دھرو، چھاتی تو وہی ہے، گھاؤ وہی۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے اور کیسے پار اترنا ہے۔ یہ راستہ جو ہے تلاش کر نہیں سکتے اگر ہم فیض کی صرف جمالیاتی چیزوں کی طرف توجہ دیں گے اور اس کی فکر اور اس کے نظریہ کو نہیں دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس نظریے اور نقطۂ نظر کو سامنے رکھیں جو فیض کا نقطۂ نظر تھا، جو نظریہ تھا، کیونکہ وہی ہے راستہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا اور دکھ کے ندیہ سے پار نکلنے کا اور اپنے گھاؤ بھرنے کا۔ شکریہ بہت۔